इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्वे के बुलंद तरीन मुकाम पर। ये आखिरी चोटी है इसकी जो नजर आ रही है, ये सबसे बुलंद तरीन चोटी है। ये बर्फ देखे, पहाड़ के ऊपर बर्फ जमी हो, जहाँ जिस पर हम खड़े हैं ये भी एक किस्म का पहाड़ है। पहाड़ को इन्होंने थोड़ी सी पहाड़ का दामन काट के उसको हमवार करके उस पर रोड बना दिया है, और ये एंड ऑफ वर्ल्ड है। इससे आगे दुनिया नहीं है। इस तरफ शुमाल में ये किसी ने भालू बनाया हुआ है जी, ये किसी बच्चे ने ये देखो भालू बनाया हुआ है यहाँ पर। ये जी हम गिर गए हैं और ये देखो हम नीचे उतर गए। तारिक उस्मान, अच्छा इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। अगर कोई फिसल जाए तो ये इन्होंने वो लगाई हुई है ग्रिल। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये बर्फ है ना, बर्फ के ऊपर से सियाहों के लिए ये रास्ता बनाया गया है। ये देखें, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। अब बूट फिसलने वाले हैं, अगर फिसल गए ना बच्चों, बर्फ के ऊपर से पिघलता हुआ वो आगे जाएगा, लेकिन इन्होंने रुकावट खड़ी की हुई है। वो कहते हैं ना, रुल तो गए पर चस आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अनवर गाजी और इस वक्त मौजूद हूं नॉर्वे के बुलंद तरीन मुकाम पर, और मेरे दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ आप बर्फ ही बर्फ देख रहे होंगे। ये देखें, मेरे पीछे भी बर्फ और सामने 2 विंडो में बना रहा हूं, और इधर भी देखें बर्फ पोश पहाड़ियां। ये देखें, नॉर्वे में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है। नॉर्वे में मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है, और फिर ये वो मुकाम है जो बुलंद तरीन है। ये देखो, पता नहीं कितनी 1000 फीट बुलंदी पर है ये आखिरी चोटी है इसकी जो नजर आ रही है, ये सबसे बुलंद तरीन चोटी है। और नॉर्वे हुकूमत ने सियाहों की आमदोरफ्त के लिए यहाँ तक रोड पहुँचा दिया है, और जो बर्फ होती है रास्ते से उसको उठाया जाता है। ये गाड़ियां आ रही हैं बर्फ उठाने के लिए। ये हम गाड़ी लेकर आए, हमारे दोस्त नॉर्वे के जो ओस्लो से हमारे साथ आए। तो आप यहाँ से देखें, अल्लाह सर्दी बहुत ज्यादा है जी। टोपा पहना हुआ है, जो कोट पहना हुआ है, इसके नीचे कपड़े पहने हुए हैं, सर्द कपड़े पहने हुए हैं, गर्म कपड़े पहने हुए हैं, और उसके साथ साथ फिर कॉफी के मग भी पी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना सर्दी लग रही है। ये देखें बर्फ, ये जो नजर आ रहा है, ये देखें, ये भालू बना हुआ है। ये देखें, ये बर्फ देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह यहाँ आते हैं। ये एंड ऑफ वर्ल्ड है। यहाँ से आगे फिर ये इलाका ख़त्म हो जाता है। यहाँ से आगे फिर आगे सियाहों को जाने की इजाज़त नहीं है। ये देखें मेरे सामने बर्फ़ पोश पहाड़, ये दाएं तरफ बर्फ़ पोश पहाड़, और ये घुमा रहा हूँ आपको, इस तरफ भी देखें ये बर्फ़ पोश पहाड़। ये सामने भी पहाड़ों को काट कर पहाड़ों के अंदर ही ये रास्ता बनाया गया है सियाहों के लिए। यहाँ पर गाड़ी आती है और हिफाजती गाड़ियाँ हर वक्त यहाँ पर घूमती रहती हैं, चक्कर लगाती रहती हैं। ये यहाँ की बुलंद तरीन चोटी है। जंपिंग स्काई के लिए भी लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं, यानी बर्फ़ पर वो खेलते हैं एक किस्म का। तो उसके लिए उसका भी ये इलाका, ये मरकज़ कहलाता है जंपिंग स्काई का। तो आज भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और ये देखो ये गाड़ियाँ सियाहों की खड़ी हुई हैं। आपका भी जब कभी यूरोप चक्कर लगे तो आप भी नॉर्वे ज़रूर आएँ। सर्दी लग रही है, हमारे दोस्त कह रहे हैं कि कानों को ढांप लो, तो इसलिए मैंने कानों को ढांप लिया है। पाकिस्तान में तो इस वक्त सख्त तरीन गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पर इंतहाई ज़्यादा सर्दी है। यह खूबसूरत मनाजर देख के, बर्फ़ पोश पहाड़ देख के कम अज़ कम एक मरतबा कह दें सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और धीमी धीमी बारिश भी हो रही है और बर्फ़ भी है, मौसम बहुत ठंडा है। और हमारे दोस्तों का कहना था, बल्कि इसरार था कि आप ये इलाका ज़रूर देखें, और हमें फिर वो यहाँ लेकर आए हैं। ये मेरे चारों तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। देखो ये बर्फ़ है,
یہ دیکھو برف پوش پہاڑ ہے, یہاں کی بلند ترین چوٹی ہے یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو. دنیا بھر سے سیاح جو آتے ہیں برف دیکھنے کے لیے وہ یہی علاقہ ہے. جمپنگ اسکائی بھی یہیں کرتے ہیں. یہ کھیل ہے ان کا ناروے کا, جو برف کے اوپر یہ کھیلا جاتا ہے وہ بھی یہیں کرتے ہیں. یہ برف دیکھے پہاڑ کے اوپر برف جمی ہو, جہاں جس پر ہم کھڑے ہیں یہ بھی ایک قسم کا پہاڑ ہے. پہاڑ کو انہوں نے تھوڑی سی پہاڑ کا دامن کاٹ کے اس کو ہموار کر کے اس پر روڈ بنا دیا ہے. اور یہ اینڈ آف ورلڈ ہے, اس سے آگے دنیا نہیں ہے. اس طرف شمال میں جو یہاں سے آگے سمندر ہے, دریا ہے, وہ اس پر برف جمی ہوئی ہے. اور ابھی 28 مئی ہے, آج 28 مئی 2023, لیکن یہاں پر دیکھیں برف کس قدر جمی ہوئی ہے. یہ دیکھیں ہر طرف آپ کو برف ہی برف نظر آ رہی ہے, برف ہی برف نظر آ رہی ہے. اور یہ جو برف ہوتی ہے اتنی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوتی. یہ دیکھیں یہ برف کے گالے ہیں, یہ دیکھیں. یہ منظر دیکھنے کے لیے ہمارے دوست اوسلو سے ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں اور 3 دن ہمارا یہاں قیام رہے گا. یہاں پر برف باری بھی ہے. اور یہ نارویجن لڑکے تھے, اپنی گاڑی میں جا رہے تھے, جو ہمیں ہاتھ ہلا کر سلام کر رہے تھے. ہاتھ ہلا کر بس ہائی ہلو کر رہے تھے. سلام کیا کرنا, ہو سکتا ہے مسلمان ہو جو سلام بھی کر رہے ہو, اللہ ہی جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کسی نے بھالو بنایا ہوا ہے جی, یہ کسی بچے نے, یہ دیکھو بھالو بنایا ہوا ہے یہاں پر. یہ دیکھیں برف کا بھالو بنایا ہوا ہے. ساتھ موجود ہیں بھائی طارق عثمان صاحب, ہمارے میزبان ہیں, ہمارے دوست ہیں, جگری دوست ہیں. اور ہم کھڑے ہوئے ہیں برف پوش پہاڑوں کے درمیان. اور یہاں ناروے کا ایک کھیل ہے جو برف کے اوپر کھیلا جاتا ہے. ہمارے دوست صاحب پوچھ رہے ہیں وہ کیا ہے, تو بھائی طارق عثمان بتائیں وہ کھیل کیا ہے. یہاں اوسلو کے اندر وہاں پہ ایک خاص مقام ہے, اوسلو کا سب سے بلند مقام, اور وہاں پہ جو ہے سردیوں میں برف کے اوپر جمپنگ کی جاتی ہے. بہت ہائٹ وہ جگہ ہے, اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی وہ جگہ بنائی گئی ہے. وہاں سے لفٹ کے ذریعے اوپر جایا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہاں سے جمپ لگایا جاتا ہے. جمپ کے پوائنٹ جو جتنا لمبا جمپ لگائے گا اس کتنے پوائنٹ ہوں گے, اور اس کے حساب سے پھر وہ مقابلہ جو ہے وہ. نہیں, یہ ناروے کا کھیل ہے یا یہاں پر کھیلا جاتا ہے؟ ان کا قومی کھیل یا کھیل یہاں پہ کیا کہتے ہیں, جمپنگ. ہاں جی, اسکائی جمپنگ. ہاں جی, اسکائی جمپنگ یعنی برف کے اوپر. تو یہ جو پہاڑ ہے, یہ تو برف کے پہاڑ ہے نا, تو یہاں پر بھی کھیلتے ہیں. پہاڑوں کے اوپر بھی کھیلتے ہیں. ہاں 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 ہاں, جیسے یہ یہاں سے بھی تو آیا جا سکتا ہے نا. اچھا اچھا, یہ جو برف کے اوپر ہم چڑھ رہے ہیں ایسے, یا پاؤں پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہی نہیں. اچھا اچھا, یہ بتائیں کہ دیکھیں ہم برف کے اندر سے گزر رہے ہیں تو ہمیں سردی کیوں نہیں لگ رہی اتنی. پاکستان میں برف کے اندر تم بیٹھ جاؤ تو سردی میں بیٹھ جاؤ کہ ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یہاں سردی کیوں نہیں لگ رہی؟ یہ وہ برف نہیں ہے کیا یہ جو ہوتی ہے؟ یہ جی ہم گر گئے ہیں, اور یہ دیکھو ہم نیچے اتر گئے. طارق عثمان, اچھا انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے. اگر کوئی پھسل جائے تو یہ انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہے گرل, جس سے آگے نہ جائے. ہاں, وہ جو بوٹ ہے نا برف پر پگھل جاتے ہیں. اچھا بوٹ, یہ جو برف پر چلنے والے بوٹ ہوتے ہیں وہ الگ قسم کے ہوتے ہیں میرا خیال. جی ہم یہاں سے ایک قسم کے گر گئے تھے برف کے اوپر سے, اور میں گرا اور میری اتباع میں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بڑی حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں. آپ نے یہ جمپنگ اسکائی کی ہے کبھی؟ جمپنگ اسکائی ہے یا اسکائی جمپنگ ہے؟ اسکائٹنگ. اسکائٹنگ ہاں, شی کرنا. ایک ہوتا ہے ہاتھوں میں سوٹیاں پکڑ کے, ہاں, پاؤں کے اندر جو ہے بڑی بڑی لکڑیوں کی وہ چیزیں ہوتی ہیں. ہاں ہاں, ٹھیک ہے, جو پہن کے برف کے اوپر چلتی ہیں. ہاں ہاں, اور ایک ہے جمپنگ, ہاں, جو اوپر سے نیچے کی طرف جمپ لگا. ہاں ہاں, یہ دو ان کی برف کا کھیل, دو الگ الگ ہیں یہ. اچھا
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें बर्फ की शाहराह है, ये देखें बर्फ बर्फ ही बर्फ, और मेरे दोनों तरफ बर्फ है। ये देखें दाईं तरफ भी बर्फ, बाईं तरफ भी बर्फ, और ये देखें ये मैं दिखा रहा हूँ, ये बर्फ है ना, बर्फ के ऊपर से सियाहों के लिए ये रास्ता बनाया गया है। ये देखें, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। अब बूट फिसलने वाले हैं, अगर फिसल गए ना बच्चों, बर्फ के ऊपर से पिघलता हुआ वो आगे जाएगा, लेकिन इन्होंने रुकावट खड़ी की हुई है। रुकावट खड़ी होने की वजह से आप कहीं जा नहीं सकते नीचे। ये नीचे जगह वो आबशार है, बेरी है, यहाँ से इस तरह बर्फ ही बर्फ है। ये देखें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से ये बर्फ के ऊपर से जा रहे हैं जी, ये देखें ऐसे, और सख्त सर्दी है, लेकिन वो कहते हैं ना, रुल तो गए हैं पर चस आ गई है। बर्फ में ठंडे तो हो गए, ठठर तो गए हैं पर मजा आ गया है।